Kenyeba kunnafoni filɛba o Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Sitakili Zenesi olu ye wuli ka jɔ kɛ walasa ka siniwaw bali ka baara kɛ kɔla n'u b'a wele ko gara kɔ n'o bɛ Boribanta ale ni Dabara ni ɲɔgɔn cɛla la. Aw bisimila Kenyeba kunnafoni kɛnɛ kan. A kɛra sibiridonya in na Octobre kalo kile 27 san 2021 ni Sitakili sifinakaw ani dugu fɛnfɛn kelen do ka kɔy na muru olu mɔgɔw bɛɛ bɔra kana kɛnɛ in kan walasa ka se ka siniwaw bali u ka kɛta la. Aw ni ne an ka jɛ ka jaw filɛ ɲɔgɔn fɛ. Kalo jabilon si men fo Kenyeba dingo bɛɛ fɔlɔ bɛɛ ka lɔn k'a fɔ n tɛ sambali mɛ n tɛ harama dingo le ten n tɛ mo ko bele wari ma wa n tɛ bele wari fɛ mais ni ka jɛ n tɛ bɛ ban ni siri wa kuma ka ɲasin duna ma ka ɲasin Kenyeba jamano dingo bɛɛ la hɛrɛw ma ngalo mbogolo le mansɔn janfa ma ila nga wuli ka lɔn n bɛ dila men tɔgɔ bi n ji fɛrɛ o tɛgɛ ka nɛ pour que solution soto ɲamɛ mosiru la ko la donc ni sin wali nata fara mosiru kan kɔlɔlɔ le moti ka taga bi bi nɔrɔ ka jate min maningala fɔlɔ tɔ musolu tun bɛ ɲamɛ wulo kɔnɔ bi musolu tɛ o ɲa donc men kana bɔra musolu ma ila kɛlɛ le mu surtout dindin kɔrɔtɔlu n tɛ la kɛlɛ le mu ti i ka nan ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ o mɔgɔ le ni bɛjɛ Sitakili commune ni musi ko bi tɔɔrɔ ni musu kunda ni bɛ dɛsɛ ka taga wulo kɔnɔ ka dɛsɛ ka taga jirimu ko kɛ musolu bolo ni musi kɛlɛ wulita tuma o tuma ali wuli alukɔnna ni siniwa kɛlɛ wulita ali bɔ alukɔnna parce que kɛlɛ o kɛlɛ b'a la musolu dindin la kɛlɛ le b'a la dolo ka ita k'a fɔ ka ban itelun tɛ i ma kun tɛ i la i ma ko bi posida ni fankungo le la donc lo ka kontine wonte basiti men tele menu fana bɛ loni bɛɛ k'i timina di an ka tu ɲabulo ma n tɛ mɛ jɛnti sayi a sente ka lulo Bamako mais mugo sinte Kenyeba bi ni sinwa kun jula sente men ka lulo Bamako luo ba bebulu Bamako mobile dakabano ba bebulu parce que muna abi kun la jankoni mile wori lati hal ni jan teta ka ban ista Bamako ka taka sigije ndel surtout toro ni nyano kono bon sente men ka taka Bamako sente men ka taka kenasine Bamako al me wuli ntelu tamule kalu blasira non nte men jenti alhamdulillah ala barkoto nte 40 na diplôme bembulu ni ngasoto sai ni vacances te mais mon permis mu do mba hella Kenyeba cercle dingo bema mba dingo mon be degu ni bi ni sin wakunto permis mu woro wulati permis framu qualité woro wulati sini sinta kilinti do ni ka do ta mona ba sta do kutanta be dende ni nyoko nale ni ka ta ni marema i do ko ni ba mu san sabalati pour que ka baro ke saya mais comme number to le mu yurugu le mu ni ka permis kilinta isina manengol ma passé halaka haketu mona tabulo mu mankara mbesla ka man hakollo malo ben hakongi na nyame ni ko permis do besisla donc ala hena bema bitu ni ko permis ala sege ni nata ni ko permis awa karsa mun permis bal bulu isolo bu khayta Allah men ganna balak Sitakili commune ma halbi ni jeunesse sanumay ka jeunesse be content il a décidé ni wul kadola même si on profiter ka kilabla Sitakili kena muso bema ilanga wuli kalon mbe bla men toko bi ngalo mbogolo le mansɔn janfama mogo be sinwa kunto bi ila woru ko and nuko ni mogola men tebe jela kan wol male ntento wor façon fait ka jama tonyo ka wori soto ala kan kisi woma amen sinwa kun kololo i khalo yumalo Kenyeba jamano la heran tato buyen kan nole mani janfa Kenyeba cercle bɛɛ ka lɔn ko jabilo Kenyeba cercle bɛɛ le concerné ni ka sinwal ma fele sinwal daga la balu atalante bɛɛ kobulu babulu nti dugo men kono jan sansa nti dugo men sanfɛ sansa mɔgɔlu botale Bamako kanante lu tarajan ka fontelu ye ka fo boyra recherche ke nti nugulama ka ta ni kurubulu ma fo babulo falme ko bulo men ba no garati jaman silo le ba fe ko ngala korosi ko bulo duna dula wodla ani jaman silo te talaka babulo dula wodla ani jaman silo te talaka donc halibi ka fo Kenyeba kayni musoyen surtout ndenu maningolu ilanga nyaayele Sitakili demsenu ganye wele ka join wala sa anga ko no ye garaye obse kala kana chogo minna ani bara membe kanga ke anga Mali kono no ye sanu nyini nye kasoro atekan ka waleya asraka no amba fama ko orpayaz illegal ka bali chogo minna uka commune kono ani fana kaira anga Mali fama ula kafo kuka alaje
walasa u ka sanu baara in u bɛ se k'a labɛn cogo min na n'an b'a fɔ a ma ka organiser walasa keɲebaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Saumata ule chuntanga meme mansi ule ta sauma katari sinwa masin kilime na ni tunna kumina kono berbanta ninda bara ngani ngaloke ngalo wasituje la berbanta ninda bara ko asista kilime adu tugol be ko inta kala amer ni no le mu komini contrôleur to hona kanta donc una ule wa jonte do reki na tale ko mi nata lo hamel mu di non din ta kala ma go mo bal ta kala ma mo ko sinta kala ma ina ta nyame ira sago nya ule konte do reki tinte nanya were kutanyini na deja kembanda na ga fo mananya loima ina ta nyame ka sagi onya do yere nata le kunu soto ne sa inetere mais ila na droga ni loja wa men la environnement ga hanya bala wala hanya bola donc wa sumu ko samba bo ka fo ni wani ila nya ko landel ko to jang ko sanu nyini no mu sanu nyini men to ko le kenya ba jamono ko ngon ta to bin ta to shi ila ma shimo ta ka ta mo drone no fe suno do warente ni wili ka jo men flene ni sitakeli commune jeunesse maw ya che uya ira ka fo ko lu ka hakil nante do were sanu nyini membe kanga ke anga kenyaba circle konna la aga ke sariya kono chogo minna niga soro umanya ube sanu nyini ke aga ke menye uga izini jo wala sa kenyaba ga deum biseka tabara la chogo minna ani fana wala sa menye anga kokono law ananga ba kono law woru tinyeli obseka jo chogo minna wana na bi anye sino soro amela soro dugutigi amele angana woni sino nana yoro do angana boy anana anya soro permis tigi do yo blay na fra même permis d'être à exploiter tout gorela akana sino wele kana exploitation do anya la sino ko la dia vraiment ko la angora la ngi yo dan nana sino ko to ele ka fweni nous nana obena de façon légale obena de façon légale plus encore sino apparate obena tu gorela sino combien de temps permis na nana ka exploitation ke na bise ka municipal na do bise ka partenaire locaux woro de nyine ka ke il n'y a pas de problème to contrôle même me je ala si be manga plan ko la vraiment na ta do tranya le quoi anga se ko ke ban fram si ka ta ba to to angoya parce que ni bara men flala ta vraiment na nga be continuer ni système ni ko be gela quoi ça qu'il fallait a fallait no temps be be skile tama bara la mais ni mo kele na na be amasiro ni kele vraiment to be ke chogoda mbe men kelo la be faso kelo le no fe nde mo ko tela ante mo nan la chinois barain si be na ga ndala sumu ko permis be mbulla be na ga mbara jom ankera fen ku tante de on farfen damal be nyogon tera ni ga jatte muta ni chinois barain ngandi kena la lu jenti ta fleni foro fleni ko fe ni ga ni kena ma fele sisa adama ni mo ko jolbe baluga senikela no fe akasia senikela hinno ka bun hali fen chaman do sina jigila lu gono asi do moloke ima bo rolo mais ni nun nata kana yoro tinya ibe yoro jom antara ngi tera chinois jamno le dara intemba ta dara kana dugulol tinyambul do ngata donc nimbe kelo kela nyamo men be fasu fe ika faranga nga je mali nga barabani mais nyamo men te fasu fe wolol si farasini woluga ka kelo ke quoi nyamo jagol mbalolu ma de même ben te fe kala si commune jeunessima kala si nyamo luma nga fer ke sini walo ka jambula bani fanu la sol kutundungo depuis la wala me baluga wala anena dabagalo hale ni mo don an ko ni mo ni nga folo do ko lu takalama mais mo kelembe o tabe bala auna en tant que maire sino tsaka do commune kono ko maire takalama o tsaka ke amana mununu chogo le maire e au courant ni yoro na nimbe to ka fo kenya ba cercle cheni musoyi ngu ka unyele wati sara anga kunu anga hake ulangini ne bolo ni ko na fura mako maire e mko min kanga sigida glanka sigida nyetaka kala walia ki jo mais nous le ba ke sababu ye anga commune anga cercle ko jamfa o te bashie nu banku sigi kula walia amunu be voter we amunu jamana dewi anga wuli kanjo hali na ni beto ani gato me anga nga faso de jugu bolo beto ka fo wati be ngo keni ba cercle be dinga kono politicien do ko politicien bete ko politicien jugu do effectivement ambe politicien jugu ga dinga de kono keni ba cercle kono ni min fleni en fleni ko chamancella yante mo ko foro la mo ko foro fleni
n'a ma wuli kana kan fanga fara an balimaw fanga ka k'u ka foro la kana billahi lezi tile 2 3 an b'a mɛn k'u bini kan k'u gosi k'u minɛ ka t'u don kaso la parce que ko mɔgɔ mana k'u dɛmɛ awa an pɛrɛlen bɛ saya kan n'an bɛ san ka sa mais an tɛ maire si to ye an tɛ mɔgɔ si to ye i b'i sigi i ka bureau kɔnɔ parce que e fa tɛ yan i ba tɛ yan k'i bɛna an ka dugukolo tiɲɛ k'a wari bilen ka taa da t'o la anw faso tɛ ci ka taa sini jɔ an b'an faso de jɔ mɔgɔ minnu fɔra anw ɲɛ olu bɔra u ni la pour que an ka bi sanu hɛrɛ n'a nafa sɔrɔ anw fana pɛrɛlen bɛ ka bɔ an ni la ka sa an ko ka hɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko siniwaw tɛna an ka jamana ci ka taa n'a ye an bɛ min fɔ bɛɛ ye sakili komini cɛ ani muso ni yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ de n faso n b'a fɛ ala ɲɛsiranya do don ni mɔgɔ sara faso la kana kɛnɛ kan i man to fu la jihadi de don donc hali bi an ka wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sitakili komini bɛɛ information ka passé k'a fɔ jihadi kɛlɛ bɛ sitakili komini kɔnɔ yɔrɔ jumɛn entre bori bantan et dabara donc bɛɛ ka wuli ka na sitakili jeunesse soutenir an k'an jɔ an jɔyɔrɔ pour que mɔgɔ minnu bɛ fɔ an kɔ u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw de fana tun kɛɲɛba jamana ka bi sabali ere bola kuma na sisa i y'a fɔ ka an ɲɛmɔgɔw de don effectivement ɲɛmɔgɔw don mais an denw kan ka bila kunna k'a fɔ ni ɲɛmɔgɔw ma jɔ n'anw ma jɔ k'an kɛ cogo di donc n'a bɛna k'anw na u bɛna sisan u bɛna miliyari min minɛ yan nɔ i b'a sɔrɔ an bɛna se n'i y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ sɔrɔ a la donc an ka wuli an k'an ka kɛlɛ kɛ ni ɲɛmɔgɔw ma jɔ an ka wuli k'an jɔ an k'an ka kɛlɛ kɛ e yɛrɛ filɛ k'a fɔ sisan foro min filɛ yan nɔ u bɛna baara min kɛ waleya jugu min kɛ yan sisan u b'a kɛ n'a an bɛ ninnu to an y'u bila u yɛrɛ ye sisan n'an ka kɔbolo de ta tile 3 u bɛna kɔlɔlɔ ta ka da ninnu kan u fasa dugukolo sanfɛ jeunesse ɲɛna n'an bɛ sunɔgɔ la permis comme quoi minnu bɛ kɛ fɔ permis vraiment ça suffit maga sa ɲara jama kɔnɔ tɛna kɛɲɛba kunnafoni ni ka je na kunnafoni dɔ si ka sibila moto maga sara tɛ si to bato donc sa nara barakɛla bɛɛ kɔntɔn fo ala k'i kisi k'i tanga mɔgɔ jagoro tɔɔrɔ ma anu nya bala we dinga min tigɛ déjà ça c'est des gens convenants ye nya ba foro no fa donc ça dit comme nous na benen ba kana sino bara kenya an ta fe bi an ta fe sini kele te fo ite we an sira drone pour que juste ka ira la ou wa machine ta kata an cadre dans un cadre légal parce que permis c'est autre sera pas une position d'accord donc d'accord merci mali bayina bana mali yeju ye mali bayina bana wasi e mali ba mali bayina bana mali yeju ye mali bayina bana wasi ba manya mati sabali mobi sabando laibi toto mali bayina bana mali yeju ye mali bayina bana wasi e mali de fle sudan mali de fle dani tugu mali de fle silwana ya tugu mali de fle mali de fle e mali dugu kolo bele nga mali de jugu ye jamana inti ambolo mali nyamoro ko mali de enchi mali doni ba ko mali de enchi akwa de umbe burusu kono ukasana ujiana